केडी आयरन कंपनी फिर विवादों के घेरों में। इस बार सोमवार शाम कंपनी के सामने एक ड्राइवर का शव मिलने से अंचल में सनसनी का माहौल। रंगिया खोपनीकुची के निवासी अजीजुल हक नामक चालक केडी आयरन कंपनी के ट्रक संख्या AS28AC 0499 से रोड लेने गया था। ट्रक कारखाने के सामने पार्किंग में एक शिविर में पड़ा मिला, लेकिन ड्राइवर रहस्यमय तरीके से एक अन्य शिविर में मृत पाया गया। शुरुआत में माना जा रहा था कि दुर्घटना के बाद ड्राइवर मौके से भाग गया था, लेकिन शव के मिलने के बाद इस घटना को एक सुनियोजित हत्या का संदेश कहा जा रहा है। स्थानीय लोग आरोप है कि ड्राइवर के सिर पर रोड से वार करने के स्पष्ट निशान थे, जिससे सुनियोजित हत्या का संदेह पैदा हो गया है। पीड़ित के परिवार के सदस्य घटनास्थल पर पहुंचे और दावा किया कि अजीजुल की हत्या कर उसके शव को सीवर में डाल दिया गया। ट्रक को भी जानबूझकर सीवर में उतारा गया था। पुलिस मौके पर पहुंची और प्रारंभिक जांच शुरू कर दी, लेकिन फैक्ट्री के सामने सीसीटीवी कैमरे के न होने के कारण जांच में बाधा आ रही है। सभी ने पुलिस से उचित जांच और पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने की मांग कर रहे हैं। मरणजना केडी आयरन कंपनी सन्मुखत ड्राइवरजने गाड़ीखन ताते एंट्री कराई थई बाहिरत उलाई आहिছিল। तार पिछर पर तेखतक फोनत पोৱা নাই। आमी सन्धियार भागत गम पालो डेड बडी पड़ी आछे। आमी गाँवर बहुलरा आहिलो। आहार पिছত आमतको आगत एजने जाय तात बस्तुটো भिडिओ करिছে। ड्राइवरजনৰ सेन्डेलजोर धुनियाके ओपरत आछे। ओसरते मोबाइलটো थৈ दिया आछे आरो नालात डेड बडीটো परि आछे। आरो जितो नालात डेड बडी परि आछे तात मात्र 4 इंची मानहे पानी आछे आरो नालाটো एकदम सेप आछे इमान तात एकजन मानुह परि যাব নোৱাৰে आर कि, किन्तु ताक धुनियाके ताते मारि हत्या करि थৈ दिया হৈছে। एटु आमार सन्देह হৈছে। गतिके এই বস্তুটোৰ ওপৰত आमार तदন্ত লাগে। गाँव खोपनीकुची रंगिया थाना अंतर्गत है। बेलेग अपना शरीरत आमी सेनेके दाग देखा नाई, जेहेतु कापोर आछे, किन्तु तेर मूरत এইমাত্ৰ आमी लक्ष्य करिছোঁ अपना किबादि कूप दियार दरे दीघलके तालुলৈके फाली आछे मूरটো। এতিয়া आमार निश्चय सन्देह হৈছে যে তেওঁক हत्या करि कोनोबाই तात पेलाई थৈ दिছে। यार उचित तदন্ত লাগে और हत्याकारी যদি হয় তেওঁক उचित शास्ति দিব লাগে। निश्चय এইমাত্ৰ एजाहार দিয়া गल और आमी भाबि आছোঁ এতিয়া एजाहार दियार पिছত पुलिसक लगत লৈ যায় ताते केडी आयरन कंपनी सीसी कैमेराটো परीक्षा तन्नतनকৈ तालाशी কৰি চাব লাগে। ওচৰৰে মোৰ নিজা মানুহ গাড়ী চলায়, ৰঙিয়াৰ এখন মালিকৰ গাড়ী চলায়। মালিকজনৰ নাম হৈছে কি আছিলে? ৰুবুল। মালিকজনৰ নাম ৰুবুল। গাড়ী চলাই মৰণজনাত এখন কোম্পানীটোৰ নাম হৈছে কেডিআই। সেই কেডিআই কোম্পানীত ৰড আনিবলৈ গৈছিলে, কিন্তু তাৰে সন্মুখত কোম্পানীৰ সন্মুখত এখন ড্ৰেনত গাড়ীখন এক ঠাইত আছে আৰু এই ডেড বডিটো এটা ঠাইত পৰি আছে। গতিকে আমাৰ সন্দেহ হৈছে, আমি ইতিমধ্যে ডেড বডিটো চালোঁ, চেক কৰি চালোঁ। ডেড বডিটোৰ মূৰত বহুত দাগ আছে, এটা কোপ দিয়া দাগ আছে। কোনোবাই মাৰি এই ডেড বডিটোক ইয়াত পেলাই থৈ দিছে। গতিকে আমি প্ৰশাসনক দাবী উত্থাপন কৰিছোঁ যে অনতি পলমে এই ব্যক্তিজনক যিসকল ব্যক্তিয়ে মাৰিছে, অনতি পলমে পুলিচে এইসকল ব্যক্তিক এৰেষ্ট কৰিব লাগে আৰু জেল হাজতত প্ৰেৰণ কৰিব লাগে। আৰু এটা দুৰ্ভাগ্যজনক কথা যে ইমান ডাঙৰ এখন কোম্পানী, এই কোম্পানীৰ সন্মুখত এখন চিচি কেমেৰা নাই। চিচি কেমেৰা আজিকালি বাধ্যতামূলক হৈছে, কিন্তু চিচি কেমেৰা নথকা ঠাইত এজন মানুহক মাৰি হত্যা কৰিলে কি কাৰণত সেই কোম্পানীত এখন চিচি কেমেৰা নাথাকে? গতিকে আমাৰ প্ৰশ্ন হৈছে, আমি দাবী উত্থাপন কৰিছোঁ যে যদি চিচি কেমেৰা সেই কোম্পানীত নাই, তেতিয়াহ'লে সেই কোম্পানীটোকো চিল কৰিব লাগে। গতিকে আমাৰ সন্দেহ হৈছে, অনতি পলমে এই ব্যক্তিক যিসকল মানুহে মাৰিছে এইসকলক যদি গ্ৰেপ্তাৰ নকৰে, অনাগত দিনত আমি অহাকালিলৈ আমি তীব্ৰ প্ৰতিবাদ কৰিম। ল'ৰাজনৰ নাম আইজুল ইছলাম, খোপনীকুছি। নিউজ এক্সপোর্ট, ডেইলি 24 লাইভ।